مرحبا بكم. اليوم إن شاء الله باش نخدمو un petit problème donc de révision, la session de contrôle. Donc عطاني une fonction définie sur R par quoi f de x égale exponentielle 2x moins 4 exponentielle x plus 3. Donc on désigne par C sa courbe représentative sur le repère autonomie O et J. Premièrement, petit a, on va calculer la limite de moins l'infini plus l'infini de f de x, la limite plus l'infini de f de x sur x. Et petit b, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, problème fait intégrale, fait courbe, donc fait les tangentes, point d'inflexion, d'accord? Exercice global. B, on passe à la correction. Donc, limite fait moins l'infini, canal de x plus moins l'infini exponentielle, moins 2 fois l'infini. Donc, c'est 0. Moins 4 fois exponentielle moins l'infini, c'est 0. Donc, 0 moins 0 plus 3, 3, d'accord? Donc, on fait plus l'infini, canal de x plus l'infini, toi, l'exponentielle 2 fois plus l'infini, moins 4 fois exponentielle plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, on laisse les plus l'infini. Moins l'infini plus constant, donc c'est une forme indéterminée. في الحالة هذيا شنو نعملو؟ خرجنا x exponentielle x en facteur, juste les membres اللي فيهم exponentielle x, d'accord? Donc, تولي exponentielle x entre parenthèses fois exponentielle x moins 4 plus 3. Donc, plus l'infini fois la parenthèse avec exponentielle plus l'infini moins 4, c'est plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, c'est plus l'infini, plus la constante 3, c'est plus l'infini, d'accord? Donc, on passe la limite plus l'infini de f de x sur x. Donc, الحالة دي نعاودو نستغلو اللي خدمناها في limite plus l'infini, d'accord? Donc, exponentielle x sur x, البار en parenthèse نعوضوها في نقسموها sur x. Donc, نعرفوها c'est une forme usuelle هذيك. Limite usuelle, c'est plus l'infini, fois la parenthèse, c'est plus l'infini. Donc, plus l'infini fois plus l'infini, donc on dit plus l'infini, plus 3 sur x, 3 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, plus l'infini, plus 0 égale plus l'infini. D'accord? Donc, نسجل juste حاجة verbalement ما طلبنيش منها. شنو نسجل؟ مادو باقينا limite plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, ou limite plus l'infini de f de x sur x, c'est plus l'infini. Donc, C de f, c'est la courbe C admet une branche parabolique de direction OJ. D'accord? B. On va passer, on a petit b, on va résoudre l'équation f de x égale à 0. Donc, on pose f de x égale à 0. Tu vois, exponentielle 2x moins 4x plus 3 égale à 0. Donc, on pose une variable grand x égale à exponentielle x. Donc, double exponentielle, c'est positif. Donc, grand x, la solution, je trouve positive. D'accord? Donc, on obtient x au carré moins 4x plus 3 égale à 0. Donc, comme on peut appliquer a plus b plus c égale à 0. On a l'équation au second degré. Donc, la première solution, c'est A, c'est 1. La deuxième solution, c'est C sur A, c'est-à-dire 3 sur 1, c'est 3. Donc, on a deux solutions, 1 et 3, في le grand X. ما ننساش اللي احنا باش عشنا بالبتيت X. Donc, شنو نعملو تو؟ Donc, exponentielle X à quoi égale, et grand X égale à 1, ou exponentielle X égale à 3. Donc, on a deux solutions. Donc, qui n'applique ln. Donc, petit x égale à ln de 1, c'est 0. Donc, x égale à 0. Ou exponentielle x égale à 3. Donc, le petit x égale à ln de 3. Donc, les deux solutions de f d'x. Donc, pour que f d'x égale à 0, égale à 0 ln de 3. Je n'ai la coupe CF. Donc, بعبارة أخرى, coupe l'axe des abscisses au point, l'origine voile O, d'accord, ou au point de coordonnées ln de 3 et l'ordonnée متاعو c'est 0, d'accord. B, deuxièmement, on va calculer le f' de x et on va tracer le tableau de variation. Donc, comme la fonction MTI, elle est dérivable sur R, donc somme des fonctions dérivables sur R. Donc, pour tout x appartient à R, f' d'x égale à quoi est égal? Dérivé de exponentielle 2x ou dérivé de 2x fois exponentielle 2x, c'est-à-dire 2 fois exponentielle 2x, ou dérivé moins 4 exponentielle x, ou moins 4 fois dérivé exponentielle x et exponentielle x. Donc 3 de moins 4 exponentielle x plus la dérivée de 3, c'est 0, d'accord. Donc نجمو لهنا نخرجوا le 2x en facteur fois exponentielle moins x moins 2 باش شنو نعملوا باش تسهل لنا خدمه التابلو دو سين معناها ليتود معناها جو مكسو التابلو دو فارياسيون باش نعملوا ليتود دو سين دو اف بريم دو اكس نشوفها بوزيتيف نيجاتيف ولا داكوغ. دونك اول حاجه نشوفوا اف بريم دو اكس وقت سانيو. دونك اف بريم دو اكس ايكال 0 سينيفي اول حاجه عندي هي 2 اكسبونسيال اكس فوا اكسبونسيال موان اكس موان 2.
2 exponentielle x, donc différent de 0, donc automatiquement, je trouve f' x égale à 0, exponentielle x moins 2 égale à 0, d'accord? Donc exponentielle x moins 2 égale à 0, donc exponentielle x égale à 0, je m'excuse, égale à 2. Donc on applique le log, donc tu lis x égale à ln de 2, d'accord? Donc شنو خاطر راني زدت كتبت comme خاطر pour tout x appartient 2x strictement positif. Donc نعاودو نقولو donc le signe de f' de x dépend du signe de شكون هو exponentielle x moins 2, d'accord? باهي تو on va faire quoi? Donc نعملو juste هذيك نيجليجيوه الليني les deux lignes الاخراني, d'accord? Juste باش نعملو le calcul de f معناها l'image de log de 2 باش نستحقوها في التابلو دو فارياسيون وطون نفسرلكم كيفاش نخدمو. دونك اف تابل الليني اللي قبل من غير ما تبعوها ما يسالش طون نفسرلكم انا. دونك اف دو لوغ دو 2 سي كوا؟ نعوضو الاكس بال 2 دونك اكسبونسيال 2 لوغ دو 2 moins 4 log de 2 plus 3. Exponentielle 2 log de 2 هي شكون هي exponentielle ln de 2 كيف ني puissance 2 خاطر عندي n fois log de a هي ln de a à la puissance n, d'accord? Moins 4 ln de 2 exponentielle ln de 2 شكون هي 2, d'accord? Plus 3, donc je vais finalement exponentielle قلنا ln de 4 donc تولي لي 4 والأخرى moins 4 fois 2 plus 3 donc 4 moins 8 plus 3 égale à moins 1. B. Le tableau de variation, donc oui, défini sur R. Donc c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc ça annule le log de 2. وشنو نعملو لهنا؟ شكون هي معناها f' x dépend de son signe. هي exponentielle exponentielle x moins 2. باهي في الحالة هذه تابعوني كيفاش نعملو باش نعملو ليتود دو سين نتاعها. ناخدو فالور قبل log de 2 donc log de 2 هو 0 virgule, d'accord? Donc c'est positif. ناخدو 0 0 وين موجود من moins l'infini log de 2. أول حاجة نحطو البار اللي هي égal تنزيدلكم في l'image. Donc f' de 2 s'annule log de 2, d'accord? Ou l'image de 0 par exponentielle moins x moins 2 هو exponentielle 0 c'est 1 1 moins 2 donc ça fait moins 1. Donc لهنا moins l'infini log de 2 f' c'est négatif donc بعد c'est positif. نعملو الفارياسيون تاعنا, d'accord? ونحطو لي ليميت وبورن اللي كنا نحسبو بهم ونحطو اللوغ دو 2 ليماج نتاعو اللي احنا كنا نحسبوها حسبناها قبيله لقيناها موان 1, d'accord? وهكا عملنا لو تابلو دو فارياسيون تاعنا, d'accord? باهي تو troisièmement on va montrer que O est un point d'inflexion de C, donc il faut étudier le signe de f seconde du x, d'accord? Donc on passe notre correction. Donc pour tout x appartient à R, f', donc f dérivable, f' c'est dérivable, d'accord? Mais l'f' c'est quoi? احنا قبيله حسبناهاش نرجعوا لها. البارتي الأولى هي 2 exponentielle 2x moins 4 exponentielle x. Donc نعملوا le dérivé c'est 2 fois le dérivé نتاع 2x moins 4 fois la dérivée exponentielle x, d'accord? Donc كي نمشيو notre correction تولي le dérivé نتاع 2x c'est 2. Donc 2 fois 2 تولي 4 exponentielle 2x وديريفي نتاع exponentielle x تقعد لي exponentielle x في المون 4 مقعد لي موان 4, d'accord? تو نخرجو 4 exponentielle x en facteur donc exponentielle x moins 1 entre parenthèses, d'accord? أول حاجة قبل ما نعملو étude du signe donc on va étudier les signes. Donc نشوفو وقت السنيو donc f seconde dx égale à 0. Donc le 4 l'exponentielle x donc différent 0 donc exponentielle x égale à 0 donc exponentielle x c'est quoi égale à 1, d'accord? Donc qui n'applique que le log donc ln de x qui n'applique que le log تولي x égale à ln de 1 égale à 0. شنو فيها هذيك من بعد واش نعطيكم l'astuce. Donc احنا تو on va étudier le signe de f seconde de x. Donc تبدا فيه changement de signe en un point, donc c'est un point d'inflexion, d'accord? Donc نحطو x moins l'infini plus l'infini, donc f' s'annule en 0 تنزيدلكم f seconde s'annule en 0 تنزيدلكم بار في l'image que je vais publier. باهي تو شنو باش نعملو احنا f seconde dépend du signe exponentiel x moins 1. donc قبل الزيرو بعد الزيرو مثلا ناخدو 1 موجود من 0 plus l'infini شكون موجود 1 appartient l'image de 1 par exponentielle x moins 1. هذه باش نعملو لو سين باش تقعدوش تتقزو, داكور؟ خلينا x موجودة 0 بلس l'infini l'image نتاعها par exponentielle x moins 1 هي e moins 1 donc strictement positif. donc من 0 plus l'infini f seconde c'est positif donc automatiquement moins l'infini 0 c'est je m'excuse c'est l'opposé c'est négatif, d'accord? باهي تو
Donc, le point je d'accord. L'image de 0, c'est quoi? Par f de 0. F de 0. Ah ouais. C'est exponentiel 2 fois 0. Exponentiel 0, c'est 1. Moins 4 fois exponentiel 0, c'est-à-dire moins 4, plus 3. D'accord. Donc, f de 0 est 1 moins 4 plus 3. D'accord. Donc, le point. Donc, le point d'inflexion. مدوبة l'abscisse نتاعو 0 c'est l'image 0 donc O c'est le point d'inflexion de la courbe C2F d'accord B donc هكا باش نعملو le point d'inflexion. Quatrièmement on va écrire l'équation de la tangente C au point O. Donc l'équation de la tangente هي شنيا la forme نتاعها. Donc la forme نتاعها هي T y égale f' de 0 x fois x moins 0 plus f de 0 d'accord. Donc كي نعملو la tangente نتاعي donc y égale f' de 0 نحسبوها باش نلقاوها 2 moins 4 égale moins 2 juste calcul. Donc moins 2 fois x moins 0 c'est-à-dire moins 2x plus f de 0. Donc finalement la tangente égale y égale moins 2x d'accord. هذه la tangente. Donc je vais publier ultérieurement la correction en image باش تفهموا أكثر. باهي تو on va tracer la courbe et la tangente. باهي هذه الريبير أورتونورمي. باهي نرجعوا كيفاش نعملوا لو تراساج. عندي لو تراساج نتاعي أول حاجة عندي ليميت في المون لانفيني سي 3 دونك نعملوا عندها اسامبتوت هوريزونتال داكور. وعندي ليماج دو زيرو سي زيرو دونك جي موان لانفيني تتعدى بوان زيرو زيرو داكور. ومن بعد تابعوني زيرو زيرو وبعد هي منين شكون هو في اللوج دو دو دونك معني اكس ايكال ال ان دو دو معني البوان دو كوردوني لوج دو دو موان 1 عندنا طونجونت اوريزونتال علاش خاطر الاف بريم سانول في اللوج دو دو داكور. دونك في ال LN22 دونك ال LN22 موجود في cette partie là دونك تنزيد كوم جوست طونجونت في البوان دو كوردوني معناها لوج دو 2 ليماج نتاعو موان 1 دونك كوم طونجونت هوريزونتال. ومن بعد الفونكسيون كيفني الي كرواسونت داكور. والكوب لاكس دي زابسيس فين قلنا زاده من اول ليكزارسيس دونك قلنا في 0 لوج دو 3 دونك البوان اللي تقطع فيه الكورب ابار البوان دو كوردوني 0 0 هو لوج دو 3 سي 0 دونك اكس دونك لهنا الكوبلاكس دي زابسيس اون لوج دو 3. وبعد شعلنا احنا الليميت في البلوس لانفيني دو اكس سور اكس بلوس لانفيني دونك كيما طلعت الكورب عندي اون برانش بارابوليك دو ديريكسيون كيفني او جي داكور. Donc on va passer sixièmement calcul de l'air. Donc atteindre le domaine de manière limitée par la courbe, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 ou log de 3. Donc x égale à 0 ou log de 3. Donc je vais publier la correction, l'image, la partie hachurée. Donc il y a la partie tabonne de la courbe C de F, elle est تحت l'axe des abscisses. Donc cette partie-là, elle est تحت l'axe des abscisses. D'accord. Et on va calculer son air, d'accord. On va le calculer. Donc كما تلاحظوا احنا باش نعملوا calcul de l'air دونك يلزمني الفونكسيون في وسط الانتيغرال لازمها كيفني تكون بوزيتيف. اور انا الاف في الانترفال هذاك 0 ال 2 3 كيفني الي او دو جو مكسكوز او دوسو دو لاكس دو زابسيس تحته معناها الاف دو اكس كيفني الي نيجاتيف. دونك لير نتاعي باش يكون في الانترفال 0 لوغ دو 3 موش 0 لوغ دو 3 اف دو اكس دو اكس يكون لوبوزي. علاش خاطر الفونكسيون elle est négative. Donc fonction négative, l'intégrale c'est négatif. وانا حاجتي باللير دونك جو في بروندر لا فالور نيجاتيف. معناها انتو لوبوزي نتاعو معناها انتم كان حطيتهم لير حطيتوه 0 لوغ دو 3 اف دي اكس دي اكس كيش تحسبوش تلقاو نيجاتيف. اور انا لير سي بوزيتيف داكور. ديما كيش تعملوا كالكول دير دون فونكسيون يلزمكم تشوفوا تكتب الفونكسيون في الانترفال هذاك بوزيتيف ولا نيجاتيف. كان بوزيتيف دونك لير ايكال 0 معناها تحط اف دي اكس دي اكس لي بور نتاعك الانترفال اللي قالك عليه. كان لقيتها نيجاتيف دونك تحط موان الانتيغرال موان الاف دي اكس دي اكس الانتيغرال لي بورن اللي عطاهولك داكور. باهي دونك فوا لونيتي دو لير ما نساوش. باهي دونك انا تبعوني الفونكسيون نتاعي نرجعوا لها انا با با. دونك هي شكون هي اكسبونسيال 2 اكس موان 4 اكسبونسيال اكس بلس 3. باهي لا بريميتيف نتاع اكسبونسيال 2 اكس هي شكون هي اكسبونسيال 2 اكس سور 2. والبريميتيف موان 4 اكسبونسيال اكس هي شكون هي موان 4 اكسبونسيال اكس
علاش خاطر الديريفيتيف تاع معناها بريميتيف ديكسبونسيال اكس هي سي اكسبونسيال اكس. باهي وشكون هي الفونكسيون ديريفي نتاعها 3 اكس، دونك لا بريميتيف نتاع 3 سي 3 اكس. داكوغ، دونك نحطهم هذوكم الكل بلس 3 اكس ونحط لي بور نتاع 0 لوك دو 3 ونحط موان البر. داكوغ كيما قلت لكم تاع بعد نزيد نوضح لكم ويني الان دو 3 راني في الاكس دي زابسيس اللي بعد 0 وين تقطع الكورب، ونحط لكم لا طونجونت ونحط لكم البارتي دو لير، هذيك البارتي شكون لكم اشوري معناها مخطط. Donc, tu as l'image de log de 3 par cette fonction et l'image de 0 par cette fonction. Donc, l'image de log de 3, c'est moins 1,5 exponentielle de log de 3, moins 4 exponentielle ln de 3, plus 3 ln de 3. Tu as l'image de 0, donc moins entre parenthèses. Donc, on va mettre juste le développement de le moins. Donc, moins à la parenthèse l'oula. وموان في البارانتيز الثاني، دونك عندي موان دونك ولات لي على ذيك ولات لي بلوس. تنجم تخليو موان برا على الكل تحسبو بعد تضرب في الموان كيف داكوغ. دونك كي نحيت الموان برا البارانتيز الداخل لي زيماج دو زيرو سي كوا، سي ان دومي اكسبونسيال زيرو سي ان دومي، موان 4 اكسبونسيال زيرو سي موان 4 بلس 3 سي 3 فوا زيرو تقعد لي زيرو، دونك ان دومي موان 4 داكوغ. باهي تبعوني exponentielle هذيك un demi, d'accord, donc un demi exponentielle ln de 3 puissance fois معناها exponentielle de ln de 3 هي شكون هي exponentielle c'est quoi c'est exponentielle معناها ln de 3 au carré ديما n exponentielle n ln de a c'est ln de a puissance n, donc تولي exponentielle ln de 3 au carré, c'est-à-dire exponentielle ln de 9، donc تولي لي 9 demi. والثانية كي عوضنا قلنا بال ln de 3 هي moins 4 ln exponentielle ln de 3 exponentielle ln de 3 donc moins 4 fois 3 تولي moins 12 plus 3 ln de 3 وما نساوش عندي 1 demi و moins 4، donc après le calcul تلقاو 4 moins 3 ln de 3 unité fois l'unité de l'air. ساعات l'unité de l'air تبدا 2 cm d'accord. donc le معناها الاو اي تكون 2 سم الاو جي 2 سم، دونك كيفاش تضربوا في الاخر 2 فوا 2 خاطر انت تخدم لير. لهنا لونيتي دو لير هي 1 سنتيمتر او كاري، علاش خاطر الاو اي سي 1 سنتيمتر هنا او اي 1 سنتيمتر، دونك ثبتوا روحكم شنو هي لونيتي دو لير اللي في بعد الكالكول، خاطر انت يجيب لكم الروبير مسوش تخدموا مثال في الاخر تحسب الانتيغرال ويقول لك اش تلقاه فالور انت تلقاه الدوبل نتاع اللي انت قيت ولا معناها فهمت. دونك انت ثبت لونيتي دو لير نتاعك، اما ديما جلوبالمون يجيب لكم لونيتي دو لير هي 1 سنتيمتر كاري، معناها الاو اي قد او جي قال 1 سنتيمتر. Mais on t'a dit la dernière question. Donc, c'était mon qu'elle montrer que f admet sur l'intervalle log de 2 plus l'infini une fonction réciproque f moins 1. Et on va montrer que l'équation f d'x égale f moins 1 du x a une unique solution alpha telle qu'alpha موجودة في 1,2 1,3. باهي فونكسيون باش تبدا عندها اون فونكسيون ريسيبروك لازمها تكون كونتينيو ستريكتومون مونوتون. دونك كيما نلاحظوا الفونكسيون الان دونك قلنا في الان معناها ln de 2 d'accord. donc ln de 2 في ln de 2 عندنا tangente horizontale d'accord. f prime معناها s'annule il change de signe d'accord. donc كيما تلاحظوا اللي الفونكسيون elle est strictement croissante في l'intervalle log de 2 plus l'infini, d'accord. Donc, elle réalise une bijection, d'accord, de l'intervalle log de 2 plus l'infini dans son image اللي هي l'image نتاعو راهي احنا مقيدينها في الانترفال سي moins 1 plus l'infini. معناها f moins 1 ديفيني شنو في الانترفال moins 1 plus l'infini اللي هو شكون هو l'image معناها f de l'intervalle log de 2 في log de 2 fermé plus l'infini d'accord. juste j'ai corrigé cette faute فما image. donc هذه moins 1 plus l'infini هي f de l'intervalle log de 2 plus l'infini d'accord. باهي تو قال لنا نعاود نرجعو ميساج نقراو الكاستيون. Donc, allez montrer l'équation f de x égale f moins 1 de x admet une solution unique alpha et vérifie que 1,2 l'alpha محصور بين 1,2 و 1,3
3. D'accord? Donc, pour tout x appartient à l'intervalle log de 2 plus l'infini, f défini في l'intervalle نخدموا فيه بيجيكسيون log de 2 plus l'infini, lorsqu'on pose f du x égale à f moins 1 du x. F moins 1 du x, je connais, c'est f du x, d'accord? C'est une fonction réciproque. B, on fait de double sens, donc toi f de x moins x, d'accord? Donc je trouve l'intersection, la courbe c de f, donc f de x moins x égale à 0, je n'ai l'intersection de f de x et la droite y égale à x. D'accord? Donc l'y égale à x. B, donc l'y égale à x courbe في l'intervalle هذاك كما تلاحظوا fonction affine. Je me suis fonction linéaire, donc تتعدى point O, or احنا نخدموا في الانترفال log de 2 log de 3 plus l'infini. Donc كما تلاحظوا تتعدى في البارتي اللي من log de 3 plus l'infini. Donc هذيك في البارتي هذيك فما intersection. Donc فما donc la courbe y égale droite y égale x coupe la courbe C en un unique point. D'accord? d'abscisse alpha. ب تو شنو نعملوا؟ نقارنوا المدوب الالفا هي معناها c'est une solution يلزمها تكون معناها وهي elle est croissante في الانترفال ذاك log de 3 plus معناها log de 2 plus l'infini. d'accord. يلزمها الالفا تكون محصوره بين 1,2 وال 1,3. دونك في السونس هذا شنو يلزمنا نعملو؟ يلزمنا نحسبوا اللي المدوبة هي الالفا تو هي زاده في الانترسيكسيون دو لا كورب سي دو اف الى دروات ايكغيك ايكال اكس. دونك شنو معناها بلغه اخرى؟ معناها اف دو الفا ايكال الفا. داكوغ. ب دونك اون فا بوزي اون فونكسيون دونك شي معناها ايكال كوا جي دو اكس اللي احنا كنا نخدموا فيه باش عملنا لا سوليسيون نتاعها. دونك احنا قبيل عملنا لا سوليسيون دي ليكواسيون اف دي اكس موان اكس. داكوغ. دونك وقتها سانيو. دونك تو واش نعملو؟ اون فونكسيون قال جي دي اكس يقال اف دي اكس موان اكس. علاش؟ باش نحسبو ليماج دو ان دومي وليماج 1,3. وحنا اش نعرفوا ليماج دو الفا سي زيرو. علاش؟ خاطر جي دو الفا هي اف دو الفا موان الفا. داكوغ. و اف دو الفا سي الفا. داكوغ. دونك يلزمنا نلقاو جي دو ان معناها واحده منهم الان دومي والانتير واحده منهم سي نيجاتيف. دونك جي دو الفا هي صفر تكون محصوره بيناتهم. دونك جي ان دومي تحسبوها تلقاو موان 0,4 وجي دو 1,3 سي 0,4. داكوغ. دونك اوتوماتيكمون الالفا معناها جي دو الفا اللي هي صفر موجوده. داكوغ في الانترفال هذاك. دونك فينالمون ليكواسيون اف دي اكس ايكال اف موان 1 دي اكس ادمي اون يونيك سوليسيون الفا في الانترفال 1,2 un tiers ouvert. D'accord. Merci et bonne chance à tous, Inch'Allah.